वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नंबर को देखिए 16% रे 16% बोली कहउछन तो जेतबेले नंबरटा एते कम किंतु पर्सन विथ डिसेबिलिटी तो अछंती किंतु सेटा सेंसस रे सही भली भाबरे रिफ्लेक्ट करू नाही आइदर लोक माने लुचौचंती तांको डिसेबिलिटी एवं से माने जणौ नाहंती किंबा एया होउची जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी को ठीक रे सेंसस जेतबेले होउची बोधवे मार्क करा जाउ नाही हमें जानिने कोटा भी हेतै पारे तो एई सब जिंस को एड्रेस करिया सब जिंस को एक्चुअली हमें माने केमिति याकू ए विषय रे लोक चर्चा करिवे डायलॉग करिवे सेहि पई एग्जीबिशन एठी आपण जो देखिबे बेसिकली गोटे आमे तबे आर्ट एग्जीबिशन कथा कहू आर्ट एग्जीबिशन में आमे द स्कल्पचर्स देखू नाले पेंटिंग्स देखू एठी प्राय तो सब गुडी को इंस्टॉलेशन जोटा आमे कहू सेही भली आर्ट वर्क हेची विभिन्न प्रकार मटेरियल रे हेची किए वुड रे तयारी करछि तो किए प्लाईवुड यूज करछि तो किए रिसाइक्लेबल पेपर प्लेट्स रे करछंती तो किए ओनली पेपर रे करछंती आपण आउरी इंटरेस्टिंग देखिबे जे या भितरे ब्रेल लिपि को मध्य रखा जायछि जोठी कि जदि जने ब्लाइंड आसीबो सी भी पढी करी कांसेप्ट कोन बुझी परिबो तो एठी मटेरियल रो कोनोसी प्रकार बाउंड्री नाही विभिन्न प्रकार मटेरियल यूज करछन्ती आ परिवार उद्देश्य या जे सब प्रकार लोक जेमितिया एटा को माने एटलीस्ट गोटे यादरू फीलिंग्स से माने नै कि जिबे एवं सेटा तांको मुंडरे रहिबो जोटा कि तांको प्रयास माने आगु को बढ़ेबो जे गोटे चर्चा हे आउ यार चिंताधाराटा भी सही भलिया डॉक्टर श्रुति महापात्र आ मु कथावार्ता होतु हम सही भाबुतु जे हम केमितिया एटा को प्रेजेंट करिवा केना आपण जेतबे नंबर्स कथा कहिबे ताकू कन्वर्ट करिवा आर्ट को आ लोकन को पाकर पहुंचेबा वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग जोटा को हमर आर्टिस्ट माने जो 10 जण आर्टिस्ट अछंती ता भितर 3 जण दिव्यांग पर्सन विथ डिसेबिलिटी माने डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड मिसिकरी एक्जिबिशन 10 जण आर्टिस्ट को रहिछि यार मुख्यतः उद्देश्य भी आउटे थिला जे लोक माने जानंतु जे इंक्लूसिव सोसाइटी रे आमे खाली डिसेबिलिटी कथा कहिबा किंतु नॉन डिसेबल्ड आर्टिस्ट को नै करी କିଛି ଲାଭ न जदि हम डिसेबिलिटी कथा कहउछे ताले पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी किंबा डिसेबल्ड आर्टिस्ट को नै करी भी देखैले तार लोक पाखरे पहुंचबा लोकन संगे जो गोटे डायलॉग बढ़ेबार एटा गोटे माध्यम भल हेई पारे आमे एटा को प्राय प्लान करी करी पूरा एग्जीबिशन पुट अप करिया को हमकु लागिला ऑलमोस्ट मासे मासे भितरे चर्चा हला आर्टिस्ट माने संगे आर्टिस्ट माने तापरे डाटा स्टैटिस्टिक्स हिले तापरे से माने आर्ट वर्क क्रिएट करले सो बहुत कम समय रे करिसेंती माने मासे को कहबिन जे बहुत अधिक समय बहुत कम समय किंतु जहां भी आउटपुट बाहरछि बहुत बढ़िया बाहरछि इंटरैक्टिव हेछि लोक माने आसी प्रत्येक टी आर्ट वर्क संगे इन्वॉल्व होछंती ता संगे ता संगे गोटे पार्ट हे सेटा बहुत बड़ गोटे अचीवमेंट एटा हमर आज तो इनॉग्रेशन थिला 11 12 13 14 आ 3 दिन अछि सकाळ 11 रु 7 पर्यंत आउ ता मध्य रे सकाळ 11:30 रु 1:30 हम गोटे डायलॉग ऑन डिसेबिलिटी रखु जो थरे कि डिसेबिलिटी सेक्टर रो जो माने पुरोधा जो माने काम करूछंती एक्सपर्ट्स आउ आर्टिस्ट से माने रहिबे से डायलॉग ऑन डिसेबिलिटी रे आउ किछि कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करिवे सो दैट तांको संगे गोटे डायलॉग हबो आ समान सेटा नै कि कैरी करके आगु जेबे आज गुरुजी प्रज्ञानंद महाराज जी आस्थिले आउ पद्मश्री अद्वैत गणनायक पद्मश्री हमर बालुका शिल्पी अछंती सुदर्शन पटनायक जगन्नाथ प्रधान जी बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर अछंती आ जगदानंद सार आस्थिले सीओएसटी गुरुजी तो चमत्कार कथा से सबले कहंती जे नथिंग मान जो डिसेबिलिटी बोली गोटे जिंस एटा माइंड रे सबले रहि जाईची रादर देन माइंड इट गोस बियॉन्ड सेटा तो सबले गुरुजी कहंती आ सबटु बहुत इंस्पायरिंग सेटा जिंसटी अद्वैत गणनायक बहुत भलो कथा कहले जे जो नंबर्स स्टैटिस्टिक्स टाकू कन्वर्ट करी करी आर्ट रे करा जाईची सेटा ताको पई गोटे बहुत चमत्कार
एक्सपीरियंस बोली से कहले आउ अम, हमर जगन्नाथ प्रधान बाबू कहया कथा जमती मोदी जी दिव्यांग बोली गोटे डिवाइन पावर अच्छी अछंती डिसेबिलिटी कर सेई जो कथा को विकसित भारत केमिति हबो जतबेले इनक्लूसिव सोसाइटी हबो सेई सेटा सेई दिगर काम करिया पई से गोटे तांकर वार्तारे सेटा थिला बहुत जो आउ जगदानंद सारଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ପର୍ସନାଲ ଡିସାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିସାବିଲିଟି ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ତ ବିଗ୍ ନେମ୍ ଯିଏ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ରିଲେଟ୍ କରିଲେ ଯେ କେମିତି ପପୁଲେସନ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ ଡେରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆଗକୁ ସେନ୍ସସ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଏନୁମେରେସନରେ ସେଇଟା ଉପରେ ବି ସେ ଫୋକସ୍ କଲେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ଯେ ପର୍ସନ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିଙ୍କୁ ଯଦି ଡିଗ୍ନିଟି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ସେ ଡିଗ୍ନିଟା ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ଡିଗ୍ନିଟିରେ ଲାଇଫଟା ଲିଡ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକିନା ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଗୁଡା ମିଳିବା କଥା ଯୋଉ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଟା ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ନମ୍ବର୍ସ ହିଁ ଆସୁ ତ ନମ୍ବର୍ସଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିବିସନଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଏକ୍ଜିବିସନ ଏଇଭଳିଆ ଡାଟା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟକୁ ନେଇକିରି କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଖାଲି ଏଇଟା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଭାରତ କହିବେନି ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ଏକ୍ଜିବିସନଟା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାର ନମ୍ବର ଅଛି 2.1%. ୱେରେଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବେ ତାହା 16%ରେ 16% ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବରଟା ଏତେ କମ୍ କିନ୍ତୁ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେନ୍ସସରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁନାହିଁ ଆଇଦର ଲୋକମାନେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିସାବିଲିଟି ଏବଂ ସେମାନେ ଜଣଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଇଆ ହଉଛି ଯେ ପର୍ସନ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିଙ୍କୁ ଠିକରେ ସେନ୍ସସ୍ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ବୋଧହୁଏ ମାର୍କ କରାଯାଉନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନେ କୋଉଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଏହାକୁ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମାନେ କେମିତି ୟାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଡାଇଲଗ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜିବିସନ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ କଥା କହୁ ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନରେ ଆମେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ଦେଖୁ ନହେଲେ ପେଣ୍ଟିଂସ ଦେଖୁ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ସେଇଭଳି ଆର୍ଟ ୱାର୍କ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ହେଇଛି କିଏ ଉଡରେ ତିଆରି କରିଛି ତ କିଏ ପ୍ଲାଇଉଡ ୟୁଜ କରିଛି ତ କିଏ ରିସାଇକ୍ଲେବଲ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ସରେ କରିଛନ୍ତି ତ କିଏ ଓନ୍ଲି ପେପରରେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେଖିବେ ଯେ ୟା ଭିତରେ ବ୍ରେଲ ଲିପିକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଯୋଉଠି କି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଆସିବ ସିଏ ବି ପଢିକିରି କନସେପ୍ଟ କଣ ବୁଝିପାରିବ ତ ଏଠି ମ୍ୟାଟେରିଆଲର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେମିତିଆ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୟା ଦେହରୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ ସେମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ସେଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢେଇବ ଯେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରେ ଆଉ ୟାର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ର ଆଉ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ କେମିତିଆ ଏଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର୍ସ କଥା କହିବେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ଆର୍ଟକୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ 10 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ 3 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପର୍ସନ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି ମାନେ ଡିସେବଲ୍ଡ ଆଉ ନନ୍ ଡିସେବଲ୍ଡ ମିଶିକିରି ଏକ୍ଜିବିସନ 10 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ହେଇଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଖାଲି ଡିସାବିଲିଟି କଥା କହିବା କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଡିସେବଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇକିରି କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଡିସାବିଲିଟି କଥା କହୁଛେ ତାହେଲେ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି କିମ୍ବା ଡିସେବଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ବି ଦେଖେଇଲେ ତାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବଢେଇବାର ଏଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଭଲ ହେଇପାରେ
ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ପୁରା ଏକ୍ଜିବିସନ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାସେ। ମାସେ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାପରେ ଡାଟା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆର୍ଟୱାର୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ। ସୋ ବହୁତ କମ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମାସେ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ବହୁତ ଅଧିକା ସମୟ, ବହୁତ କମ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରିଛି ବହୁତ ବଢିଆ ବାହାରିଛି। ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆର୍ଟୱାର୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ achievement। ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ତ ଇନାଗୁରେସନ ଥିଲା 11, 12, 13, 14 ଆଉ 3 ଦିନ ଅଛି, ସକାଳ 11ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ 11:30ରୁ 1:30 ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଅନ୍ ଡିସାବିଲିଟି ରଖୁଛୁ, ଯୋଉଥିରେ କି ଡିସାବିଲିଟି ସେକ୍ଟରର ଯୋଉମାନେ ପୁରୋଧା, ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟସ ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ରହିବେ ସେଇ ଡାଇଲଗ ଅନ୍ ଡିସାବିଲିଟିରେ। ଆଉ କିଛି କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହବ ଆଉ ସେମାନେ ସେଟା ନେଇକି କ୍ୟାରି କରିକି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଜି ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଡ଼ନାୟକ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆମ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ବିଜେପିର ଷ୍ଟେଟ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗଦାନନ୍ଦ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ସିଓଏସଟି। ଗୁରୁଜୀ ତ ଚମତ୍କାର କଥା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଯୋଉ ଡିସାବିଲିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ରହିଯାଇଛି, ରାଦର ଦାନ ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ। ସେଟା ତ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜୀ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ସେଟା ଜିନିଷଟି। ଅଦ୍ୱୈତ ଗଣ୍ଡନାୟକ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ନମ୍ବର୍ସ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟାକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ଆର୍ଟରେ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କହିବା କଥା, ଯେମିତି ମୋଦିଜୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ପାୱାର ଅଛି ଅଛନ୍ତି ଡିସାବିଲିଟିଙ୍କର, ସେଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ କେମିତି ହବ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସୋସାଇଟି ହବ, ସେଇ ଦିଗର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାରେ ସେଟା ଥିଲା ବହୁତ ଜୋର। ଆଉ ଜଗଦାନନ୍ଦ ସାରଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ପର୍ସନ ଡିସାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିସାବିଲିଟି ସେକ୍ଟରରେ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ତ ବିଗ ନେମ୍, ଯିଏ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ରିଲେଟ୍ କରିଲେ ଯେ କେମିତି ପପୁଲେସନ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ ଡେରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଆଗକୁ ସେନ୍ସସ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଉ ଏନ୍ୟୁମେରେସନରେ ସେଇଟା ଉପରେ ବି ସେ ଫୋକସ କଲେ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ଯେ ପର୍ସନ ୱିଥ ଡିସାବିଲିଟିଙ୍କୁ ଯଦି ଡିଗ୍ନିଟି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ସେ ଡିଗ୍ନିଟା ମିଳିବାକୁ ହେଲେ, ଡିଗ୍ନିଟିରେ ଲାଇଫଟା ଲିଡ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଗୁଡା ମିଳିବା କଥା, ଯୋଉ ବେସିକ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଟା ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ନମ୍ବର୍ସ ହିଁ ଆସୁ। ତ ନମ୍ବର୍ସଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା ଦରକାର, ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଏ ମୋର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସୋସାଇଟି। ହଁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ, ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଏକ୍ଜିବିସନରେ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଏବଂ ବିଜୟ ଦାସଙ୍କର କ୍ୟୁରେସନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ ଏଠି। ଆପଣ ଆଜି କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ? ମୋର ମେଟେରିଆଲ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିୟମରେ ମୁଁ କାମ କରେ, ମୁଁ ସ୍କଲ୍ପଟର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକାଲି ଆମେ ସ୍କଲ୍ପଟର। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ଇନଭିଜିବଲ୍, वी आर हियर। तो सही कॉन्सेप्ट को लेके मुझे काम कर, कारण जो आम काउंट्रे नौना जो डिजेबल मान को आम भावचे जे से कति आम 2.9% अच्छी, कि संख्या एक्चुअली अधिक जो 21टा कैटेगरी कराई से भितर से संख्या बढ़िया कथा, जोटा कि नेक्स्ट जनगणना जो हम से केते आउटपुट आसूँ जना पड़, कारण आम संख्यार आम बढ़ीचे किंतु पॉपुलेशन ग्रोथ अनुसार आम कि डिसेबिलिटी मानकर किसी नियानी काउंट्रे नि जाए। तेणु मोर कह कथा जो कम होती मुझे देखी जो कम भितर आम समस्ते अलग अच्छे से भर पड़ी से आम आणिक सहित गोटे टाई करुचे
गोटे जोटा कि पब्लिक एंगेजमेंट मो कम सहित पब्लिकर भी इनवॉल्वमेंट रहिबो एवं से जानवे जे आम वी आर गोइंग टू जॉइन दोज पीपल इन आवर कम्युनिटी এই ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଆଣିପାରିବ? ए एग्जिबिशनटा गोटे प्रयास लोक मान कनसस करने कारण आर्टिस्ट बा जो आर्टिजान अच्छा से काम है लोक मान सचेतन करवा आर्ट विषय कहवा एवं आर्ट थ्रू रे कहवा एवं लोक केते ग्रहण करेंगे तापर डिपेंड कर डेफिनेटली दिस एग्जिबिशन विल बेनिफिट फॉर दिस। ଧନ୍ୟବାଦ। एग्जिबिशन रे काम करछि जोटा श्रुति मैडम कनसेप्ट और विजयन दास क्यूरेसन रे हम समस्त काम करछु। ଆପଣ ଆଜି କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ? मोर मेटेरियल मल्टी मीडियम रे मु काम करे मु स्कल्पचर एक्चुअली बेसिकली आम स्कल्पचर जो काम रे मु दीटा स्टेटमेंट देछि जे आई एम इनविजिबल वी आर हियर तो सही कॉन्सेप्ट को लेकिन मुझे काम करछि कारण जो आम काउंट रे नौ ना जो डिजेबल मान को आम भावुचे जे से माने केतिक आमर 2.9% अच्छी कि संख्या एक्चुअली अधिक जो 21टा कैटेगरी कराई से भितर से माने संख्या बढ़िया कथा जोटा कि नेक्स्ट जनगणना जो हम से केते आउटपुट आसूँ जना पड़ कारण आम संख्यार आम बढ़ीचे किंतु पॉपुलेशन ग्रोथ अनुसार आम कि डिजेबिलिटी मानकर किसी नियानी काउंट रे निया जाए तेणु मोर कहवा कथा जे जो काम होती से देखी जो काम भितर आम समस्त अलग अच्छे से भर पड़ी से आणिक सहित गोटे टाई करुचे गोटे जोटा कि पब्लिक एंगेजमेंट मो कम सहित पब्लिकर भी इनवॉल्वमेंट रहिबो एवं से जानवे जे आम वी आर गोइंग टू जॉइन दोज पीपल इन आवर कम्युनिटी। এই ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଆଣିପାରିବ? ए एग्जिबिशनटा गोटे प्रयास लोक मान कनसस करने कारण आर्टिस्ट बा जो आर्टिजान अच्छा से काम है लोक मान सचेतन करवा आर्ट विषय कहवा एवं आर्ट थ्रू रे कहवा एवं लोक केते ग्रहण करेंगे तापर डिपेंड कर डेफिनेटली दिस एग्जिबिशन विल बेनिफिट फॉर दिस। धन्यवाद।